خاص پروگرام میں آپ کو بہت کچھ ایسا سننے کو ملے گا جس سے آپ کو تکلیف محسوس ہوگی۔ ملک میں سامپردائک صدبھاؤ یعنی کمیونل ہارمونی کی کمی ہر سمجھدار ناگرک محسوس کر رہا ہے۔ سنویدھانک سنستھانوں کے کمزور ہونے کی ہر طرف چرچا ہے۔ جنتنتر یعنی ڈیموکریسی خطرے میں محسوس کی جا رہی ہے۔ نئی دلی میں 11 مارچ کو پیپلز یونین فار سول لبرٹیز PUCL کی طرف سے پرجاتنتر بچانے کے لیے سامپردائک سوہارد ضروری ہے کے ٹاپک پر چرچا کرائی گئی۔ اس موقع پر کئی اہم لوگوں نے اپنی بات رکھی اور بدلتے حالات پر چنتا جتائی۔ اس موقع پر اور کئی لوگوں کے علاوہ بھارت کے پلاننگ کمیشن، جس کا اب نام بدل کر نیتی آیوگ کر دیا گیا ہے، کی سابق ممبر اور پدم شری محترمہ سیدہ سیدین حمید نے چنتا جتاتے ہوئے کہا کہ وہ ہر دن ملک کے افسوسناک حالات پر غمگین رہتی ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ملک کی آزادی اور سامپردائک سوہارد کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے جو قربانیاں دی تھیں ان کو بھلایا جا رہا ہے۔ اس ڈسکشن سے اب تک ہم آپ کو سینئر جرنلسٹ قربان علی کی بات پہنچا چکے ہیں۔ سیدہ سیدین حمید کی تقریر بھی کافی دل کو چھونے والی ہے۔ اس کے بعد کل ہم آپ کو اس چرچا میں موجود دلت ایکٹیوسٹ اشوک بھارتی کی تقریر بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں۔ آپ میڈیا سٹار ورلڈ کو ہر مہینے کچھ مدد دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے چینل کا جوائن بٹن ایکٹیو ہے۔ آپ کی مدد سے ہم بہتر کام کر سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں محترمہ سیدہ سیدین حمید نے کیا کچھ کہا ہے۔ آخر تک ضرور دیکھیں۔ سنگھ صاحب نے کہا کہ 2002 کا ذکر بہت کچھ ہو گیا ہے، مگر ہم دونوں اس کے چشمدید گواہ ہیں۔ اور ایک طرح سے 2002 میں جان اپنے گروپ کے ساتھ گئے تھے، میں 5 مہیلاؤں، چھٹی میں تھی، 5 مہیلاؤں کے ساتھ میں گئی تھی، اور ہم نے وہاں لاشوں کے انبار دیکھے تھے اور مسجدوں کو ہم نے بالکل مسمار دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے۔ وہ ایک طرح سے ایک ایسا، جیسے انہوں نے کہا، ایک طرح سے ایک ایسا کرائسس تھا کہ ہمیں لگا کہ جب ولی گجراتی کی جو درگاہ تھی اس کو راتوں رات اس کو ختم کر دیا گیا، اس پہ سڑک بنا دی راتوں رات۔ پھر بھی جو ٹیکسی ڈرائیور تھے وہ ہمیشہ اس درگاہ کا جو نشان تھا اس کے گرد جاتے تھے۔ They never had the courage to actually go across. Not the courage, مگر ان کے دل میں اتنی شردھا تھی، اور وہ کوئی مسلمان ٹیکسی ڈرائیور نہیں تھے، مگر ان کے دل میں اس ولی دکنی کی محبت تھی جس نے اپنا نام ولی گجراتی کر دیا تھا جب وہ گجرات آئے تھے دکن سے، اور جب واپس دکن گئے تو انہوں نے ایک لائن لکھی کہ گجرات کے فراق میں ہے تار تار دل، مطلب ان کا دل ٹوٹا ہوا تھا کیونکہ گجرات کو وہ یاد کرتے تھے۔ سو ایسا ایک پرسنالٹی اب وہاں سے اگر ہم اپنے آپ کو آج کل یعنی 2023 میں لائیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں اس میں آپ سب جو یہاں بیٹھے ہیں، اب میں نے نام بھی لکھے ہیں، جان تو ہیں، پرشانت تو ہیں، قربان ہیں، پنچولی صاحب ہیں، اشوک ہیں، اور منجو بھی اب آ گئی ہماری، اور ہماری رانو ہماری دوست۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے پرانے دوستوں سے، اور نشانت ناٹیہ منچ جو ہماری زندگی کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ تھا، ان سے بھی آپ نے ہم کو ملا دیا، اس کا بھی آپ کو بہت بہت آپ کو شکریہ۔ تو ایک جنہوں نے جینوسائیڈ واچ کے فاؤنڈر جو تھے ان کا نام تھا گریگری اسٹینٹن۔ اب ریسنٹلی میں نے یہاں اس میٹنگ کے لیے میں نے کہا اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ کے آؤں، تو انہوں نے یہ جو انہوں نے تصویر کھینچی تھی اور اب جو انہوں نے بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ ارلی سائنز آف جینوسائڈ، مسلمانوں کی جینوسائڈ کے یہ ارلی سائنز ہیں جو اس وقت ہم اپنے دیش میں دیکھ رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب مسلمان ہیں تو کرسچنز اس سے زیادہ پیچھے تو نہیں رہ سکتے نا، وہ اس کڑی کی اگلی کڑی ہیں۔ تو جو اس وقت جان نے آپ کے سامنے جو بات کہی، تو مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہت سنگین، بہت ہی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے لیے اتنے سارے مائنڈز ہیو کم ٹوگیدر
to think what is the solution to this problem. आपने आसाम का जिक्र किया, आपने नागालैंड का जिक्र किया, आप जहाँ जहाँ गए उसका आपने जिक्र किया. मैं आपसे एक बात आपके सामने ऐड करना चाहती हूँ जो कोई भी इस कमरे में नहीं ऐड कर सकता. मैं अभी पाकिस्तान से आ रही हूँ वापस, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ मुझे आए हुए, जहाँ मेरे भाई की डेथ हो गई थी. अब मैं आपको ये बताऊं कि कितना मुश्किल है किसी का पाकिस्तान का वीज़ा हासिल करना, मगर कोशिश से वो हासिल हो सकता है. मगर अगर पाकिस्तान में किसी के भाई की यहाँ डेथ हो जाए तो नामुमकिन है उसके लिए यहाँ का वीज़ा हासिल करना. ये भी एक फैक्ट है. दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान हमेशा इन पोलैरिटीज़ में सोचते हैं. तो मैं अपने एक्सपीरियंस से, जो कि बहुत लंबा एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि वीज़ा बहुत कम देर का मिलता है और जब जाए अपने गम में डूबे हुए होते हैं तो आदमी अपने इर्द गिर्द नज़र नहीं डालता, फिर भी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वहाँ के लोग आर नॉट एज प्रीऑक्यूपाइड एज वी आर विद देम. इतना उनके लिए हमारा जो यहाँ का पूरा जो पैराडाइम है ये उनके लिए इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक तरफ उनके पास खैबर पख्तूनख्वा के इश्यूज़ हैं, एक तरफ उनके पास बलूचिस्तान के इशू हैं, क्वेटा के इशू हैं, सिंध के हैं. इतना उनके अंदर, और रोज़ हम पढ़ते हैं कि कभी कोई किसी को बंदूक बरदारों ने किसको मार दिया, मस्जिद में आके इसको मार दिया. तो ये इन हालात से वो लोग घिरे हुए हैं रिलेटिव टू अस कि हम हमेशा उनसे बहुत प्रीऑक्यूपाइड रहते हैं. एक बात. और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, और उसके बाद ये आज के सब्जेक्ट की तरफ बहुत ब्रीफली आऊँगी. मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो आम लोग हैं, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द जनरल्स, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द पॉलिटिकल फिगर्स, किसी के दिल में सिवाय दिलचस्पी के, इंटरेस्ट के और क्यूरियोसिटी के, मैंने तो कहीं कोई नफरत का कोई इतना सा भी मुजाहिरा नहीं देखा. किसी के दिल में कोई नफरत का मुजाहिरा नहीं देखा. बेहद इंटरेस्ट है, बेहद दिलचस्पी है कि किसी तरह से हम जाएं, हम देखें. सो दैट इज, यानी एक तरह से अगर आप देखें तो उसको देखें और पूरे साउथ एशिया को देखें, फिर इन दोनों मुल्क को पोलैरिटीज़ के तौर से देखें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो नफ़रतों की जो नफ़रत और जो जहर हमारी रगों में जो भर दिया गया है, वो जहर इवन इफ द मिलिट्री एंड अदर इक़्तिदार के लोगों ने कोशिश भी की हो, आम इंसान में वो जहर नहीं नज़र आता. अब जो बात जॉन ने कही है, दैट इज़ आई थिंक द इम्पॉर्टेंट थिंग, also in the light of what Gregory Stanton said, that genocide has now, these are the early signs of genocide. और हम ये देखते हैं कि आप लोग सब, मैं उर्दू अखबार हमेशा पढ़ती हूँ, अभी मेरे यंग साथी जर्नलिस्ट गुफरान भी यहाँ बैठे हैं, मैं उर्दू अखबार पढ़ती हूँ, इसलिए उसमें विस्तार से खबरें आती हैं, क्योंकि ये खबरें जो हैं ये सप्रेस्ड होती हैं. अंग्रेज़ी ख़ास तौर से जो 2 मेन स्ट्रीम अखबारों हैं उनमें तो बहुत सप्रेस्ड होती हैं. तो जो जिनका जिक्र जॉन ने किया है, वो सारी खबरें जो हैं वो एक तरह से इट रियली हिट्स होम एवरी मॉर्निंग व्हेन यू ओपन द न्यूज़पेपर. आपको अंदाज़ा, उस बात का अंदाज़ा, अच्छा अंदाज़ा होगा कि हमेशा हमें लगता है कि हमें एक नेज़ा चुभ गया है, हमारे दिल पे एक तीर आके लगा है, क्योंकि हर रोज़ अब इस वक्त तो खैर क्योंकि स्वरा भास्कर एक बहुत उम्दा अदाकार हैं, उन्होंने मुसलमान से शादी की, उसके बावजूद जो ये सारा जो फेथ मैरिजेस होती हैं, उनके नाम पे जो लव जिहाद का जो ठप्पा लग गया है, वहाँ से लेके और सारे एग्जाम्पल्स जो मुसलमानों के लिए एक तरह से रोज़ जहर का प्याला पीने वाली बात है. मैं एक एरिया में रहती हूँ जहाँ जो 18-19 कॉलोनीज़ हैं, वो एक जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो बहुत खबरों में आ गई थी ड्यूरिंग दिस CAA NRC प्रोटेस्ट. तो वहाँ एक ज़माने में बहुत ही कॉम्पोजिट कल्चर होता था, मुसलमान भी होते थे, हिंदू भी होते थे, क्रिश्चियन भी होते थे, और इन सब ने मिलकर जामिया की नींव डाली.
आज अनफॉर्चुनेटली इट्स बिकमिंग a safe haven for Muslims. यानी हर मुसलमान चाहता है कि वहां से ले आके जामिया में किसी भी कीमत पे जामिया, क्योंकि उनको एक सेफ्टी, मुझे लगता है हमारे बुजुर्ग, चाहे वो महात्मा गांधी हो, नेहरू हो, मौलाना आज़ाद हो, इवन खान अब्दुल गफ्फार खां हो, ये सब लोग, और सरोजनी नायडू हो, अरुणा आसिफ अली हो, इन सब लोगों की रूहें इस वक्त इतनी बेचैन होंगी क्योंकि एवरीथिंग हैज बिकम अ मुस्लिम गेटो, जो एक बहुत कॉम्पोजिट कल्चर के तौर से जो एक एरिया जो था, और इट वाज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पोजिट कल्चर. तो एक और आखिरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक और फिनोमिनन है, और वो ये है कि जॉन क्रो लेजिस्लेशन, एक जॉन क्रो लेजिस्लेशन था जो कि यूएस में, सदर्न यूएस में, अशोक को अच्छी तरह पता है, लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में जो काले लोग हैं उनके खिलाफ था वो लेजिस्लेशन. All the blacks they were indicted and they were marginalized on account of this John Crow legislation. ये जॉन क्रो वाला हालत हो रही है हमारे देश की, और इस वक्त हमको we really have to think of creative solutions. इस हॉल में बैठ के हम बातें कर रहे हैं, मगर इस जो एक बहुत बड़ी मुहिम है हमारे सामने, उस मुहिम से हम कैसे लड़ेंगे, वो हालात हम कैसे उस्तवार करेंगे, उन हालात को हम कैसे एक तरह से उस पैराडाइम पे वापस आएंगे जहां ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात जो है, जो आपने जो मुझे वो भेजा पंचोली साहब, जो आपने अपना कॉन्सेप्ट पेपर भेजा, उसमें आपने एक सेंटेंस लिखा जो मुझे बहुत लगा मेरे दिल को. आपने लिखा, ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज विल हैव नो मीनिंग इफ पीपल डोंट चेरिश देम. डू पीपल चेरिश द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या संविधान को अपने नजदीक, अपने दिल के नजदीक, अपने दिमाग के नजदीक, अपनी रूह के नजदीक कोई रखता है अब? अनलेस पीपल चेरिश द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल दीज वैल्यूज विल हैव नो मीनिंग. और आप लोग तो के सामने मैं कुछ बताया, आप लोगों को कुछ पता भी था, थोड़ा सा शायद मैंने उसके साथ ऐड भी किया, मगर जो हमारा यंगर जनरेशन है, जिसमें अभी भी काफी यंग लोगों को मैं देख रही हूँ, उनके लिए तो ऑल दिस इज हिस्ट्री. ऑन द बेसिस ऑफ दैट, हाउ विल दे कंस्ट्रक्ट, reconstruct and reintroduce those values? I'm using the word introduce, कि जहां आज औरंगजेब बदनाम ज़माना है, आज अलाउद्दीन खिलजी बदनाम ज़माना है, कल को शहनशाह अकबर बदनाम ज़माना होंगे, शाहजहां बदनाम ज़माना होंगे, जहांगीर बदनाम ज़माना होंगे. आज तो मैंने कल परसों ये भी खबर सुनी थी कि किसी ने कहा कि दौलताबाद से जहांगीर की कब्र को खोद, औरंगजेब की कब्र को खोद के और उनकी हड्डियों को लेके कहीं और दफन कर देना चाहिए. I mean, these are very macabre things. I hate even saying these things, but it goes to show that जैसे जॉन ने कहा कि कुछ भी आप कह दें, कि ना आपकी जबान पे कोई लगाम है, ना आपके नजदीक there is no law, there is no legislation, there is no punishment, there is no nothing. But आज के उर्दू पेपर में, and गुफरान, you will have to bear me out in that, आज के उर्दू पेपर में है कि किसी एक आदमी ने, मुस्लिम नहीं था वो, नॉन मुस्लिम था, ये आखिरी बात मैं बिल्कुल कह रही हूँ, किसी एक मुस्लिम, नॉन मुस्लिम आदमी ने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ स्टेटमेंट्स किए, मध्य प्रदेश की बात है मेरे ख्याल में, और उसको 80 दिन की जेल हुई. 80 days, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इन द उर्दू न्यूज़पेपर. तो आप समझ सकते हैं कि वेयर आर वी एंड व्हाट डायरेक्शन डू वी नीड टू टेक. बस इतनी बात कह के बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. आपने देखा कि सैयदा हमीद जैसी शख्सियत मुल्क के बिगड़ते हालात पर किस हद तक तकलीफ महसूस कर रही हैं. सैयदा हमीद राष्ट्रीय महिला आयोग यानी नेशनल विमेन कमीशन की मेंबर रह चुकी हैं और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की चांसलर के तौर पर काम करने के अलावा वो कई बड़े ओहदों पर रह चुकी हैं. अगर वो मुसलमानों के नरसंहार की आशंका से खौफजदा हैं तो आम मुसलमान किस हद तक इस खतरे को महसूस कर रहा होगा, इस पर पूरे देश को गौर करने की ज़रूरत है. इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त. आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें. थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया. जय भारत, जय हिंद.
میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔